السلام عليكم تحرامين، مرحبا غاتازو ديناري فتمني غير ان شاء الله اتيري مريح امر بدا نهار سيقني وكيدين غادي نشنغ اجن حاج تصبحانت وسهر سواطاس كيسادياس نبطاطا تمني غير ان شاء الله هذا شن تعجب مامش داي تعجب انش. Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer une recette très facile à réaliser. Il vous faut pas grand chose, c'est quesadillas à la pomme de terre. Donc il vous faut des pommes de terre, des oignons, des wraps, du sel, de l'huile d'olive, du safran, des épices que vous voulez. يغسين غادي حرامين بطاطا 3 البصل تمكرانين يغسين فغاب عشتيني دزجت الزيتون تمجحت الزعفران ثاني كنيو من داش تعجب يكنيو شن راح طاني شن ايبيس الحاجه تكسن ما مش تخصم تمني غير ان شاء الله اتجاربهم هذا شن تعجب. J'espère les filles que vous allez essayer cette recette et qu'elle va vous plaire. Restez avec moi pour voir la suite de cette vidéo. امزوارو تتكسر بطاطا غتسموغ دكوامان هاد كغدي شوت نتمجحت غتسموغ دكوامان. D'abord les filles, je vais commencer à couper les pommes de terre en petits cubes comme ça, en petits morceaux que je vais porter à ébullition. Je vais rajouter un petit peu de sel. Pour info, j'ai mis 450 g de pommes de terre. هتحرمين غير 450 غرام بطاطا. ممش توالام بطاطا اكتننا دكوامان خو اذكري غير بصرينو غير انت زجت الزيتون غدايس ربصر هذه حيا ربصر. Comme vous voyez les filles, les pommes de terre sont en train de cuire dans de l'eau salée. Là, je vais mettre de l'huile d'olive et je vais faire revenir mes oignons. Je vais rajouter du sel, du curcuma, du cumin, du safran. Vous rajoutez les épices que vous voulez. Vous pouvez aussi rajouter la sauce piquante. هتحرمي ميمش توالام هذه حيار بصر هتبداي استمتجحت رحطه الزعفران حركم كومان زعما ما تقم من تخصم كنيو من داش نتعجب زعما ما تعني مشو تكسترا تصبحانت. Une touche de safran pour la couleur. كيغدا نتاتي الزعفران يمو هادي واش اجن كولور ذا صبحان صافي هاد الجوج غادي حيا غاس شويت ثيمسي غادروست هاد حارشغ يمو ويرسك اما تعزم اتانيم لي كوت نوامان وها من زير بصر نتا يا خوي وامان. Donc comme vous voyez les filles, je fais revenir les oignons, je vais rajouter un demi-verre d'eau et je vais laisser cuire à feu très doux. Donc comme vous voyez là c'est prêt. Je vais pouvoir écraser les pommes de terre comme une purée, voilà, comme ceci, et je vais incorporer ensuite les oignons frits, les oignons cuits à l'huile d'olive. même je dirais متي حرامين ربصر إنوا قيت خوزي سرخو أدربزغ بطاطا أتربزغ سكبارة وشا هاد غدايس ربصرني إتوغينوان. بطاطا خصها تيري تركات وزد الجنب بوي عبزان. Donc les pommes de terre il faut qu'elles soient bien écrasées. Ensuite je vais pouvoir incorporer les oignons. مشتو راه ما تحرمين خو اذاني غدايس ربصرني توغيسمضن صافي هاد حاشق غاس شويت وها سلا سباتول ني غسي جنت غنجشت هاد السيت فوق بطاطا اكربصر هاد ياويس كبيره اما تخصم زعما تاني مدايس ورا فروماج مامش يتمنى الخضانوم شواني غبو دايس. Comme vous voyez les filles, je vais pouvoir mélanger doucement. Et si vous le souhaitez, si vous aimez bien le fromage, vous pouvez rajouter du fromage cheddar par exemple ou du fromage râpé.
Il nous faudra pour garnir nos quesadillas de la sauce, coulis de tomate, du fromage râpé, du fromage fondu et bien sûr ces tortillas. Vous pouvez aussi rajouter du piment, de la sauce pimentée. Même je dois mettre fromage, la sauce, fromage يتفسين the quesadillas. أما تعجبهم تكست ما تقم la sauce نتكست. خو أنكم سا أنا عذر quesadillas نغ أنك إجنو مورسون نفرomage أنساسخس بطاطا مريح سكبارخ سبطاطا والطفو أنسو يسخس فرomage وشا أنكبا quesadillas غزام وشا تفهمم. Donc là pour le montage comme vous avez vu j'ai mis du coulis de tomate, du fromage comme je vous avais dit. Vous pouvez aussi rajouter du piment, la sauce pimentée, mes pommes de terre, du fromage râpé et je vais fermer en deux. Je vais faire la deuxième comme vous voyez. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre des olives si vous avez des olives dénoyautées. C'est très bon aussi. J'espère les filles que vous allez aimer. Franchement, ces quesadillas, elles sont savoureuses, elles sont délicieuses et je vais dire aussi qu'elles sont très copieuses. تمني غادي حرامين اتجاربهم ادايتيني ما تعجبهم تفقدي جن حاجه تصبح سواطاس جاربهم واش يعطيني مايا اجن حاجه تشنا المعده وتصبح فسوس ما شاء الله. اما يعجبهم الزيتون بودي زعما تانيم يمورسو من الزيتون براغيي يتزد عاودنات اجن مداك تصبحانت صافي اتعمام كيسادياس نغم اردي كمر مره اتعدو غالي تاب النغنيه. Donc vous allez faire toutes vos quesadillas et ensuite vous allez passer à la dorure de vos quesadillas. Donc là j'ai mis à la poêle de l'huile et je vais déposer délicatement les quesadillas à la pomme de terre. Comme ceci. N'hésitez pas à appuyer un petit peu. Même si tu as mis حرامين سير مكرا يغدا يسزجت صافي رخو انتكري غادروس توها الدور نتا خميت تزكواغين ممش بغير النش خمي غزوغنت خو غزديس نين اتكربم خو غزديس النغنيا. Donc une fois qu'elles sont dorées d'un côté, vous allez pouvoir les retourner pour qu'elles puissent dorer de l'autre côté. Et ensuite, vous pouvez les déposer. Voilà, comme vous voyez, une très belle dorure. Elles sont délicieuses, franchement. Vous accompagnez ça d'une petite salade. C'est léger et très bon. quesadillas اكيد نشرد تصبحان تزد ما شاء الله تصبح سواطاس. ما شاء الله فخمتيد ممش توارم تصبحانين. Vous voyez les filles, le rendu, elles sont franchement très bonnes. Regardez. J'espère les filles que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous avez essayé. N'oubliez pas le pouce bleu, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle idée recette. تمني غادي حرامين الفيديو تيري تعجبهم كراهم ارموان نغني ان شاء الله يجن لا فيديو تصبحانت بسلامه وتهلم ديغ فنوم.